हाय फ्रेंड्स मुराजात स्वागत करछि आपन इन विथ देखंतु आजिर टॉपिक आपन मन पय आपण जानथिबे बहुत भलो वैकेंसी मध्ये आस्तिला एसआईआर एसओ एसओ दुई टाइप रो वैकेंसी आस्तिला तो मु आज आपन कहबी स्ट्रेटजी विषय रे सिलेबस डिस्कस स्ट्रेटजी एनालिसिस केमिति आपन करिवे आपन लागुतियो बहुत नुवा नुवा टॉपिक अछि ता विषय रे केमिति पढिबु कोड कलेक्शन करिवु नोट ये सब विषय जहाँ भी डाउट अच्छे आप सब क्लीयर हम यदि आप चैनल नुआ अच्छा बेल आइकन स्टार्टिंग करने पूर्व जदि आप चाहती ए कोर्स फुल पाइपर सिलेबस कवर हो पार आप जॉइन करेंगे अनाकाडमी माध्यम नुआ बैच स्टार्ट एसआईआर तरफ टारगेट बैच फॉर कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम अवेलेबल ऑन प्लस एंड स्टोर एवं मोर ते क्लास रही इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऊपर एवं टोटल फुल सिलेबस कवर होची 200 प्लस लाइव क्लास रहिबो जदि कौन लाइव क्लास आप मिस कर रेकॉर्डिंग मध्य अवेलेबल लाइव क्लास मिस पीडीएफ नोट्स मध्य आप अधिक जानते आप नंबर कॉल करें व्हाट्सएप प्राइस बहुत कम रही कोड यूज देखो पिला बर्तमान जीवा आम सीएसआईआर एसओ बा एसओ विषय जाना देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कौन रिलेबस डिस्कसन कौन आपणकर केमी आग को ने बर्तमान आम जीवा आर गोटे सिलेबस ऊपर डिस्कसन करवा सिलेबस माने ब्रेकअप्स मार्क देखो एठी जो पेपर 1 पिला माने मेंशन करिछि पेपर 1 आपन अछि 100 मार्क रो तीनटा सब्जेक्ट ऊपर क्वेश्चन आपन हिस्ट्री फास्ट क्वेश्चन आसीबो हिस्ट्री परे इंडियन पॉलिटी ऊपर आसीबो क्वेश्चन पॉलिटी गवर्नेंस ये टोटल रोगोट एंड सोशल जस्टिस टॉपिक कोन बहुत पिला को डाउट सर सोशल जस्टिस टॉपिक बुझी सोशल जस्टिस टॉपिक आपन जोड़ा ओसीएस देखिए मेन्स अच्छी पार्ट रे मेन्स पार्ट रो अच्छी कौन पाखे कहूँ देखो सोशल जस्टिस टॉपिक बहुत इजी गवर्नमेंट पॉलिसी कौन करी डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर जमती कि आपणकर इंडिया हो पारे ओडिशा हो पारे वेरियस सेक्टर रोल ऑफ एमएसएमई वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का भूमिका कौन तापर इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस इश्यू रिलेटिंग टू पॉवर्टी हंगर हाँ गरीब ऊपर क्वेश्चन आसो वोमेन मान एम्पावरमेंट ऊपर क्वेश्चन आसो एससी एसटी मान डेवलपमेंट ऊपर क्वेश्चन आसो चिल्ड्रेन्स हाँ डिजेबल पर्सन ये सब क्वेश्चन आसपर करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल तो ये जो पिला माने पेपर रही 1 रे आउ गोटे क्वेश्चन आसो 50 मार्क इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन ये पिला माने कौन ये 50 मार्क मेंशन इंग्लिश केवल आसीबो पेपर 2 हमर जनरल इंटेलिजेंस माने रीजनिंग रहिबो मैथमेटिक्स रहिबो जनरल साइंस रहिबो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट रहिबो एनवायरनमेंट इकोलॉजी रहिबो बायोडायवर्सिटी रहिबो एथिक्स रहिबो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग रहिबो मैनेजमेंट प्रिंसिपल तो ये सब पिला ज्योग्राफी रहिबो ये सब पेपर 1 पेपर 2 दीटा आपनकर एमसीक्यू टाइप रो देखिथिबे सिलेबस मध्ये आपनकर थिबो ये पेपर 1 पेपर 2 कोन रहिबो मेंशन कर दिए देखो पेपर 1 एठी रहिबो आपनकर नेगेटिव मार्किंग अछि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके रु इंग्लिश रु 50 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके ये 150 मार्क आपनकर पेपर 2 होची 200 क्वेश्चन रहिबो ये मध्ये नेगेटिव मार्किंग कारण पेपर 1 पेपर 2 पिला माने एठी आपण देई परिबे एग्जाम ओडिसा भितर आप जानते पेपर 2 मध्य सी लिखि देछि आपनकर सेंटर अछि एठी आपनकर जोटा कि बाहर अछि आपण निजे चेक कर पारथिबे तो जेहेतु ऑल इंडिया लेवल एग्जाम
ओडिशा पई किछि पिला पकेइथिबे सपोज पेपर 1 पई क्वालिफाई कला परे बहुत कम हबो ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କରିପାରିବେନି ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟରେ ସେଥିପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଣ୍ଟର ଯେମିତି କୋଲକାତାରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟର ଦେଇପାରିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଇପାରିବେ ଏସବୁ କରି पेपर 1 2 3 कमन एंड कंपलसरी टू ऑल पोस्ट ହେଲା ये ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା पेपर ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି पेपर 2 ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଅଛି एग्जामिनेशन सेंटर स्टेज 2 पेपर 3 ରହିବ ଯୋଉମାନେ ରହିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଅଛି ଭୋପାଳ ଚେନ୍ନାଇ ପୁନେ କୋଲକାତା ଆମ ପାଖ କୋଲକାତା ହେଉଛି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେନିଫିଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏଏସଓ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏଏସଓ ତାର ବାପ ଏଇଟା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଏସଓ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ ଜିକେ କେବଳ ଅଛି ନର୍ମାଲ ଜିକେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ସିଲାବସ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମକୁ ନିଜକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କାମ ଲାଗିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 100 ମାର୍କ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯାହା ବି ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ସେଇରା ରହିବ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିବ पेपर 1 ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ पेपर 1 ଟା ଟୋଟାଲ ସେମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କଷ୍ଟ କରି ତାପରେ पेपर 2 ଯୋଉ ରହିଲା ଏଥିକ୍ସ ତମେମାନେ ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେବ ଓପିଏସ୍ସି ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆକୁ ପଢ଼ି डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग रही एटा इंग्लिश रीजनिंग मिसिक आसीबो मैनेजमेंट प्रैक्टिस एटा केते एक्स्ट्रा सिलेबस अछि एक्स्ट्रा सिलेबस अछि ताकू आमे कवर करिवु मध्य कवर करा जिवो मैनेजमेंट एंड बाकी तो तुमको सब आसीबो या भी सब वो इंग्लिश एसे राइटिंग जानिचो तामाने मो कहया कथा जदी गोटे पिला आपण कहूची जदी गोटे पिला एठी आपणकर ओसीएस ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଓସିଏସ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଓସିଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ସିଆଇଆର୍ ପୋଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା 80 ରୁ 90% ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କରୁଛି 8 ରୁ 90% ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତ ମୋର ପକେଇବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋର ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ଏ ପଦବୀ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ ଏ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ବି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ହେଉଛି ଗେଜେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗେଜେଟେଡ୍ ଇଲା ନନ୍ ଗେଜେଟେଡ୍ ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମ ସିଲାବସ୍ 90% ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇବା ବୁଝିଲା ସିଲାବସ୍ ଉପରେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ପିଲା ଏବେ ଯିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିବ ଓସିଏସ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ଲସ୍ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ଏକ୍ଜାମ ଇଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆ ପାଇଁ ପଢ଼ିବେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା पेपर 1 पेपर 2 ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ पेपर 1 ଟା ଏବଂ पेपर 2 ଟା ଇଂଲିଶ ରହିଲା 50 ମାର୍କ ଜିକେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି ଏକ୍ସଟ୍ରା 0% ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେବର ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଇଟା ସେୟା ପଢ଼ିବେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ସେଠି ଇଂଲିଶ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପେପର ଥିଲା ଓସିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଠି ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ इसी एमसीक्यू हम सी सी एमसीक्यू होता किसी एक्सट्रा आपको पढ़ाई पड़ो कि स्ट्राटेजी पूरा निर्मल अच्छी सेम अच्छी क्लीयर भी अच्छी आपको किसी एक्सट्रा करिया पड़ो ना जो मैंने ओसीएस लगुच यहाँ को अप्लाई कर बेस्ट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पिला माने आ तुलन में फार बेटर तो भल जॉब आप एक्सट्रा किसी बेनिफिट मिल आपको एक्सट्रा किसी लेबर करा पड़ो
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଏଜୁକେଟର ମାନେ ଅଛୁ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁ 8 ଏଜୁକେଟର ଅଛୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ କଭର ହଉଛି ପିଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି 6 ମାସ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଏସ୍ ଆଇଆର୍ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓ ପାଇଁ ବା ଏସ୍ଓ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ବୋ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ଉପରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ ପଢ଼ିବେ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ହଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଭାବିବେ ପଢ଼ା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ପଢ଼ିବେ କେଉଁଠୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଆସିବ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଇଏ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥାଏ ଆଗ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ